ମେଇନାଗୁଡ ରକମ ଖାଇଛି ମେଇନାଗୁଡ କାମୁଡା ହିଁ କ୍ଲିପ ନା ମାରେ କ୍ଲିପ ନା କିସେ ରେ ବାଡି ସାବୁନରୁ ଲାଗୁଛି ସାବୁନ ନୁହେଁ ସେଟା ତ ସବୁ କହିଦେଲା ତିନିଟା ଜିନିଷ ହିଁ କହିପାରିଲାନି। हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सकाल सकाल आम उठी खाद्य सरीगला ठीक अच्छे एटी किए मत हांगुची तेल लुगापटा काची कि मैंने सब हाँ काची नहीं का कपड़ा हाँ से ये ढेर लुगापटा आज काची आ ये आस्ते कथा कहे ठीक अच्छे तो देखी दो किस किस लुगापटा काची एठू एते जा ये शाढ़ी तार ये काची जाव आ बड़ दीदी ये पाठ पढ़ुची ये अमिताभ रंजन मुहर मारथल ना किस अमिताभ रंजन फिला मुहर कुछ नहीं भांगी दो जल छाड़ी ना ना लाइन नाही आउ आज टे मेघ पाग करी ठीक अच्छे तो पानी बाहर ना किंतु पानी अच्छी गाधिया भाई आ मुक्कु एठी बसिची मुक्कु तो मुह देखा मुक्कु एठी बसिची तो दीदी पे माने चाउल धुची भात बसियो तो आज आम गोटे गेम खेला को जाउछु हां हां बिस्कुट काटी बिस्कुट माने एटा हम काटी गोटे हम गोटे कर दे चाउ माने आ भितर जिंस रहिबो दीदी देखिबोनी किंतु कहबो ता विषय कि ता भितर माने किस अछि ठीक अछि कहि परिबो हां पहिले तो देखियो से केतटा कहि पाछ तो रक्षा ढेर जिंस या भितर तापर देखियो से कहि पाछ ना कहि पाछ के कर दे जाउ दीदी स्टडी टेबल ही नाचे कारणटा तळे हेने से देखि नबो चेयर ऊपर स्टडी टेबल ता हां चेयर ऊपर स्टडी टेबल ता ऊपर एटा रखाई छी या भितर रहिबो हाथ मारी हम देखि तो तू एबे भितर को जा मु सब दिन साणी के रखे देना गोटे गोटे दिन रखे एटा गोटे ना एटा गोटे एटी बहुत दिन से अछि तो ए दिटा दिन से आनछि आ देखिबा आ किस मिलुछि घर भितर आ गोटे दिन एटा गोटे नि जा तो के दिन से आ देखिया एटा से जानि जियो प्राय तो तथापि दबा तो बहुत टाइम खुजरा बारे माने एतिक दिन से पाइछि जे सब हम घर दिन से ठीक अछि तो इना देखिबा से केतटा कहि पाछु केतटा कहि पारुनु ए दीदी आस या भितर गुटे पर गुटे दिन से रखा जीवो देखिबुनु तू आगु को चाहिबु हां कारण दुसी जाई पारे फास्ट आंखी बंद कर जमा चाहिबुनु ना और दोस फास्ट एटा रखिया एडु चाहिबुनु आगु को खाली चाहिबु हां कह दे आंखी बंद करते बने किस मेरा जालीटा जरा कह देला सिए तो जतटा कह देबो एडी रखिया आथरा आंखी बंद कर तो एटा रखिया थरो हां देख कह जटा किस एटा मोटे जीरो बल लाइट लाइट कह देला एटा भी कह देला तो दीटा कह देला आथरा आंखी बंद कर तो एटा से कहि परियोनी बथे देख कह साबुनରୁ ଲାଗୁଛି साबुन नुहे सेटा ब्लूटूथ हाँ एटा ब्लूटूथ कह देला एटा भी तो ये सब कहि दो जना पड़ मते कारण ये सब घर दिन से ना आई थरा आंखी बंद कर एटा कहि परियोनी बथे ना कहि दो किस किसे रे बाडी किस ଏଟା ଗୋଟେ କାଠି काठी नुहे ଗୋଟେ ବାଡି ଭଳିଆ बाड़ी भुलिया तो हम सेटा किस ଜାଣିପାରୁନି जाने छाड़ हम कोई रहला मोमबत्ती तो ये गोटे जानी पारलानी रहिया ऊपर आथरा आंखी बंद कर ଗୋଟେ ମାନେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିନି हाँ तीनटा से जानी आ गोटे जानी पारलानी तो आउ थरे रखिबा एटा रखिया कह हाँ एटा कहि परियोनी बोधे किसा मोबाइल रख हाँ जानी गला ये सब यूज करा हुए ना से जानी हुई एटा जानी परियोनी हाँ देख किसा स्केलटा तू तो सब जानी बुझु एटा बोधे जानी परियोनी सब देख देखी से जानी छी किसा कामुडा ही क्लिप ना मारे क्लिप ना एटा भूल कइला एटा हला रंग
कलर तो दुईटा जिन कही पारानी तो एथर एटा रखिया हाँ देख देख माने देखिबु न तो ऊपर को जाई कहू ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ हाँ एटा भी जानिगला एथर एटा रखिया ରଖିଛୁ हम्म ନେଲ୍ କଟ୍ ये सब प्राय तो सब कही दिला एटा को किस ଏଇନା ଗୁଡରୁ କଣ ଖାଇଛି मेना गुड़ ତୁଳା तुला नुहे କିସ ଏଇଟା जाननु ନା एटा हला सूता सिलिकोरा सूता तो तीनटा जिन कही पारानी तो एटा रखिए हाँ ଏଟା ଆଳୁ ସାଂସା एटा भी जानिगला एटा से यूज करे ना आ उटे रखिबा एटा हाँ कह ଏଟା ବାବାର ଚଷମା हम्म ଫୁଳ चश्मा भी अच्छी ना कह तू ऊपर को काटी आंचु नहीं ଏଟା ହଉଛି ପାଉଡର ଟିକେ तो एटा भी जानिगला आउ रहिला तीनटा जिनस एटा तो जानी जीव कह ପାନିଆ आज राखी बंद कर हाँ कह एटा भी जानिगला हाँ कह तो सब कहीदेला तीनटा जिनस ही कही पारानी घर जिनस ना ହଁ ଏଇ ତିନିଟା ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମେନ୍ ଆଗୁଡ଼ କହିଲୁ କ୍ଲିପ୍ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିଲା ଏ ଚିମଟା କ୍ଲିପ୍ ଯେ ମଥରେ ମାର ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିପାରିଲାନି ଆଉ ସବୁ କହିଦେଲା ତ 16ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ସେ କହିଦେଲା 13ଟା 13ଟା କହିଦେନେ ଆଉ ତିନିଟା ଆଉ ତିନିଟା ସେ କହିପାରିଲାନି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗେମ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ କମେଣ୍ଟର ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଉ ତ ଏବେ ଆମର ଆସିଛି ମାଛ କିସ ମାଛ ଆସିଛି ମାଛ କଣ୍ଟିକା ମାଛ ଆସିଛି ହଁ କିସ ହବ ଏଇଟା କଷା ହବ ତୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିକା କଷା ହବ ଆଉ ଏଠି ଆଉ ମାଛ ଭଲସେ ଗେମ୍ଟା ଖେଳି ହେଲାନି କାରଣ ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ମାଛ ହକା ଆସିଲା ବାବା ଭୋକିଲେନି ନାଇଁ ଖାଇବେ ତ ଏବେ ମୁଁ ନେଇ ଗାଧି ସାରିଲିନି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଗାଧିକି ଏବେ ଖିଆ ଦିଆ ହବ ତ ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିସ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତ ଏଠି ମାନେ ବାଢା ସରିଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇତେ ବସିନି ବାପା ବସିଛନ୍ତି ନିରାମ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିକା ମାଛ ହେଇଛି ଆଉ କଷା ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ଦିଦି କରୁଛି ଏଇଟା କିସ କରୁଛୁ ଇଏ ଶାଗ କିସ ଶାଗ ହଁ ସୁଜନା ଶାଗ ଏନା ପିଆଜ ଦେଇଛି ବେସନ ଟିକେ ଆଉ ମସଲା ପକେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଛି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ବନେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ତ ଏବେ ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲାନି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମେଘ ପାଗ କରିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଠମ୍ପେ ଠମ୍ପେ ବର୍ଷା ପଡୁଛି ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଦିଦି ପାଣି ପୁରୁଛି ତ ଉଠେଛି ହଁ ସେ ଉଠୁଛି ସେ ବଡ଼ ଦିଦି ସେଠି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ଉଠୁଛି ଆଉ ଦିଦି ପାଣି ପୁରୁଛି ମାନେ ବୋତଲର ପାଣି ଏକା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ବାହାରିନି ନା ଆଉ ଏଇନେ ଫୁଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ପାଣି ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲାଇନ୍ ରହିବନି ନେଇକି ପାଣି ଛାଡ଼ିବନି ହଁ ସେଇଟା ବି ଫୁଲ୍ କରିଦେବ ସେଇଟା ଖାଲି ତ ଏଠି ଆମେ ବସିଛେ ଦିଦି ପାଠ ପଢୁଛି କିଏ ଆଣିଛି ପିଠା ପିଠା ଆମେ ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତାକୁ ମେନ୍ ଲାଗୁଡ ପଡ଼ିଲା ସେଟା